Kato galing ano? Kani. 5 anyos. Kani 5 anyos. Guys, ating hintay guys. The Little Assassin from Kinabawan City. Sikat na bata ito guys. Okay. Presented by fighting out in the red corner. Garbos, Kinabawan City. Okay. In the red corner, Brian San Obrador, the Little Champ Assassin. From Kinabawan City. Garbos, Kinabawan City. Okay. Tanaan mo ha. Sa YouTube. Ano na YouTube o Facebook ba? Bibata. 5 anyos or... And his opponent fighting out in the blue corner, the pride of Tuluna North Cotabato, John Desminos. Tanaw na diri. Oche langatan ni wari ingway. Binaw po para po mga kuriko. Yang mo po no. Ikaw siya, kung hintay mo itlog. Sige. Ari Joy. Tanawa nyo. The Little Champ Assassin. Wang. Ang kalaban, dako-dakong timbang na kamay, ha? Takatulunan, pero sukol niya po si The Little Champ Assassin. Allah. Bang. Bang. Napo ni double cover niya ang tirada karon. Napay dipinsa ani nga kuya presidente. Bang. Pinakatay po daw si Fernando ba? Bang. Allah. Ayaw matulak dong. Ay, malupit dong. Kulat ka. Ay, dong. Ay, hadlok ba ka na yung kinikanan na Sige. Ay. Allah ni Bang. Bang. Balot. Ayan. Mura magbubot. Di mo pakapin. Ang amahan anak. Amoy pinakakusgan sa Kinabawan City. Wala siya, kamana na si Brian the Hank Obrador. Ang Hank na Kinabawan. Hilom-hilom na na kay Unsa ka ba? Pre, taas na din siya. Araw di ka mapangaliban. Allah, bang, Allah. Bang, nanay mga bakpidal na si Assassin.